hande mbere yaku ndi mutumia muhiriga wa Sara, mutumia muhiriga wa Sara. Ndathiete kanitha eno gwetha Ngai, na riu kanitha eno he handu enginyete kandura makiria muno, na ngaigua ruo runene Mwathani, ni tondu muhunjia uyu twigaga ni waku no kubeti waku Mwathani. Riu muhunjia riu kanitha eno kwambia umuthi gitambaya giki gitiguikaria thina gwakwa, gitiguikaria umathigini gwakwa, ni gugicina ndiragicina na ndangathe hinya wa Ngai uthamake nyumba yakwa, no ti itambaya cia ngoma, itambaya cia saitani. Na riu gitambaya giki nie ndi muhiriga wa Sara ni gugicina ndiragicina, ni tondu we Ngai ni uiguaga, na riu unjigue ni tondu ni ndathiete gugwetha guku, kumbe ti kuo koragwo, we ukoragwo ngoro-ini yakwa. Guku ni mbeca ciethagwo na andu, na nikio Ngai ngucina gitambaya giki, na ndakiamurania na nyumba yakwa tene na tene, ngugicina gituike muhu makara-ini maya mwaki-ini uyu, ni gugicina ngugicina gitikarehera njiarwa ciakwa thina, gitikarongoreria family yakwa, na ngugicinira haha balcony-ini. Riu Ngai giki gitambaya ni ndagicina Mwathani. O ni roho wa kuzimu, roho wa thina, roho wa kunyarira, roho wa daimono, roho wa kunywa thakame ya ciana cia Gen Z, roho wa kunyarira ciana cia Gen Z. Gitambaya giki Mwathani ni ndagicina uguo githire na mathina make, ona gitikana rongoreria nyumba yakwa. Ndagicinira balcony-ini ino ndi Githurai gia 44. Roho uyu wage muoyo thiini wa nyumba yakwa, roho uyu ndukana rongorerio ni ciana ciakwa, ndukana fuatwo ni ciana ciakwa. Ndiramafuatithitie maroho ma kanitha cia kuzimu, na ndiramenya ni makanitha ma kuzimu. Funga hiyo mlango isingie kwa nyumba thiini wa ritwa ria Jesu. Ndathukagia roho ucio, ndugathamaka na ndukaria iguru rigie ciana ciakwa. Gitambaya kiu kia JCM ni ndamenya kuu ti kwaku Jehova, kuu ni biashara turi o ta thoko, na nikio ndetigithukania na roho ucio. Kihia gituike muhu, o uguo giatuika muhu, makinya makwa Ngai umatherie kanitha-ini ucio, umatharie tene na tene. Ona maritwa makwa kuria ndeyandikithirie, Ngai witu ufute maritwa macio na thakame ya Kristo, ufute maritwa makwa na thakame ya Kristo. Ni umoe maritwa makwa maria ndetirwo riria ndaciarirwo thibitari-ini ya Kinjabi, ni muciari wakwa maitu mutigaire. Riu roho ucio Ngai ndukanathamake iguru rigie ciana ciakwa, ndukanathamake miturire-ini yakwa, ndukanathamake ciana-ini ciakwa. Roho wa kuzimu, roho uyu ni utuike muhu. Kagui gaka hia ki uratigara hau, unabaki nini? Unafaa kuwa jivu, unafaa kuwa jivu, ufai kubaki hiyo jiko. Nimekuasha hivyo uishe othire daimono eno, othire fio na Ngai weno eguturira nyumba. Kanitha ria ndigaru ni njui ni Katholiki, ku ndaga guthi gwethere gwakwa nyumba, na ndiri gwethagira nyumba hamwe na ruciaro rwakwa, ndiri gwethagira nyumba, na ni njui ni urionekaga gwakwa makiria. Nimeichoma in Jesus mighty name, nimeichoma ifanyike jivu, isarabatike, iranike katika jina la Yesu Kristo. I destroy that spirit of demonic, maroho magwitwa compassion, na ni maheni ni maguthukuma na andu a Ngai mukandikithio mugatura mwiragwo renew membership. Kumbe ni yako kuonania na mbere ya muri nigetha muikirio kuzimu, muikirio maroho-ini ma ngoma. Riu baba ni ndeyamurania na maroho macio, ndacina uguo, na riu niwe ngutura Mwathani, gutura gwaku tiwe ndatiga kigongona gia ngoma. Nimeacha madhabahu ya kipepo. Mimi sijakuacha Kristo, sijakuacha mwana wa Mungu, na kupenda Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nitakutumikia hata nikiwa kwa nyumba yangu, nitakutumikia na nitaishi pamoja na watoto wangu, na tutangaze ufalme wako juu yetu. Laana zote na uovu yote ya shetani, madhabahu niliyoingisha katika hii nyumba nisipojua, Baba unitakase na unisamehe, maana ni madhabahu za kipepo. Let that demonic be destroyed. Madhabahu mau ni kwa ngoma, utire madhabahu ma Ngai. Nyumba yakwa ni clean with the blood of Jesus Christ.
Naomba sasa Yesu mwana wa Mungu, tangaze nyumba yote kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Utakase, nimeondoa uovu ya kipepo, sikuwa najua Mungu. Na ndu akumonaga ni kwaga umenyo, ndirare no menyo no nimenyete umenyo, na ni uguureirie ona roho-ini waku mutheru, ni uguureirie na guthoma undu thiini wa kuona na mwiciririe ngona baba, hiyo roho imefanyika jivu. Hiyo kitambaa ya JCM ya JCM Compassion imefanyika jivu katika jina la Yesu Kristo. Ucio thamaki wao thiri ngo kitambaa kiathirira jiko-ini yo, ufalme wao uishe hivyo. In the mighty name of Jesus, I destroy that spirit in Jesus' mighty name. By the power of the blood of Jesus. Nimekemea hiyo roho na haitanena tena, na haitawahi nena, na haitainuka katika familia yangu na nyumba yangu. In Jesus' mighty name.